pagsulay ug kapaitan. Apan wala ako'y gikalisangan, kay anaa ka sa akong kiliran. Sa tanang katuigan, ikaw akong gabayan. Sa tanang higayon, ikaw kasaligan. Kanimo ko ihalad ang tanan, kabubuton sa Dios maoy matuman. Ang imong gugma, Maria, gumang putli ug way sukod, nagkabig kaning dughan, akong inahan. Kanimo ako makiguban. Angayan kagayon, pasalamatan sa kaayo mo, dili matukngan. Mga grasya mo wala gayoy suktanan. Sa kanunay mo akong buligan, ang imong gugma, Maria, gugmang putli o way sukod, nagkabig kaning dughan, akong inahan. Kanimo ako makiguban. Kay ikaw man lang ako ang manalaban. Maria, kahayan sa akong dalan. Ano nang sa akong makablagan? Ang imong gugma, Maria, gumaputli o way sukod, nagkabig kaning dughan, akong inahan. Kanimo ako makiguban. Kanimo ako makiguban. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Tuguti nga ato nang sugdan kini pinaagi sa pagbasa sa Santos Balaan nga kasulatan. Si Apostol Pablo miingon, ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga pag-antos, nakatabang ako sa paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang siyang lawas nga mao ang iglesia. Kolosas 1:24. Nindot kayo ang mensahe ni Apostol Pablo nga iyang gikalipay og dako ang iyang mga pag-antos
tungod og alang kanato. Kay pinaagi sa iyang pag-antos, nakatabang siya sa mga pag-antos ni Kristo. Diya sa pagpadayon, sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, alang sa iglesia nga mao ang iyang lawas o simbahan. Kita ang buot ipasabot ni ana. Uriso mga igsoon, welcome sa atong programa Catholic Marian Crusader. Kini gyapon ang inyong ubos nga alagad, si Brother Saldi Ukon. Direkta nanukad sa malinawon nga dakbayan sa Cagayan de Oro. Ubos sa pagdumala sa atong mahal nga Arsobispo, Archdiocese of Cagayan de Oro, si Archbishop Jose Ju Cabantan. Og ingon man sa tanan nga mga kaparian. Now, nining unang adlaw sa atong live streaming, usa sa mga tagaan nato og pagtagad mga igsuon ang kinabuhi sa mahal nga Berhen. Adunay upat kalinlain nga mga dugma pag itudlo kanato sa Santa Iglesia. Apan sa dili pa kumo padayon sa unahan, tuguti una nga atong basahon kanang gitawag decree on gitawag ecumenism mga igsoon. Tinuod adunay decree sa gitawag nga ecumenism, buti pasabot nga giablihan sa Santa Iglesia ang iyahang kamot, ang iyang pultahan, para kini mga igsuon nga ipakita nato ang atong panag-igsuunay. Diin kita nagatuo, may usa lamang ka Dios, may usa ka pagtuo, ug may usa ka bunyag. Sumala sa gisulti ni Apostol Pablo, taga-Epeso, Kapitulo 4, versikulo 5. Tungod niini mga igsuon, wala kini magpasabot nga kumo kay ana ay decree on ecumenism, muhunong na lang punta o pagpanubag kung adunay gustong mangutana sa atong balaan nga pagtuo. Mo bitaw nga nakaingon si Apostol Pedro nga kung adunay mangutana, may tugod na sa inyong pagtuo, sa inyong paglaom. Tubagas siya sa walay pagduha-duha. Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 15. Pero nga itong ipakita nga tubag, puno kini mga igsuon sa pagmahal. Puno kini sa gugma. Puno kini sa pagigdait. Buti pasabot nga dili kita mo gamit og mga pulong nga mga mahait nga makapasakit sa atong isig katao. Tumala sa unang Korinto 3:16. Now, sa dili pa nako ipadayon ang topic nga importante, may tungod sa Immaculada Conception. Tuguti una nga akong basahon ang komentary ni Pope Paul VI. Commentary on the Decree on Ecumenism. Mingon siya, the Decree on Ecumenism does not prohibit. Rather, it decreed all Catholic to explain the Catholic faith to everyone. Hilabihang ninduta ang pamahayag ni the late Pope Paul VI mga igsoon. Sa laing nga bahin, ang Decree on Ecumenism under Chapter 2, pages 5, 9, and 11, and 12, miingon, the Catholic faith must explain propoundly so that our Catholic brethren and our beloved separated brother can also really understand. Yun ang sabi under the Decree on Ecumenism.
So ibig sabihin, kahit na may decree on ecumenism, naapagyapoy panugot ang simbahan, nga atong iesplikar ang atong Catholic faith sa lahat ng ating mga Catholic brothers and sisters. At hindi lamang sa mga Catholic brothers and sisters natin, lalong-lalo na sa iba't ibang uri ng pananampalataya. We have also to explain our faith para po sa gayon pa man, tayo po ay maintindihan nila. Kaya nga first, before ako magpadayon, tuguti nga akong basahon ang pamahayag ni Saint Cyril of Alexandria. Mingon ang maong santo, I am not a Catholic if I cannot defend my faith. Perting lauma ka na mga igsoon. Nga dili kuno siya angay pagkatawgong Katoliko o Kristiyanos, kundili siya makapanalipod sa iyang pagtuo. Sumao mga ginikanan, hinaut nga makiguban kamo ning atong programa, aron masabtan nato ang atong pagtulunan sa pagtuong Katoliko. Abi ninyo sa tinuod lang, sa panahon nga makadungog ako, nga ang mahal nga birhen, bisag unsa na lamang ipanulti, bato kaniya, nining pipila ka pinangga natong mga igsuon nga musupak sa pagtulunan may tungod kang Maria. Kapanibawot ang akong balhibo mga igsuon. Sama sa pag-ingon nga si Maria, makasasala kayod ko no. O sa pag-ingon nga si Maria walay mabasa sa Biblia nga simbahon. O walay mabasa sa Biblia nga si Maria tuwa sa langit. Kay si Maria kuno ang iyang patayng lawas ni apas kalibutan. Mga igsuon, respetuhon nato ang pamahayag. Kung kinsa man sa atong mga igsuon ang namahayag ni ana. Pero tungod kay kita gi-encourage sa simbahan, nga atong iesplikar ang atong pagtuo para mahayagan ang mga igsuontang nagduha-duha. Mismo sa atong mga igsuong Katoliko, daghan Katoliko nga wa pagyapon matudloy. Katoliko sa bunyag, pero dali ra kaayo. Mga igsuon mapapha ang pagtuo, gumikan kay wa siya matudloy, may tungod siyang balaan nga pagtuo. So now, hinaot, na inyong sundon kining maong programa, kay atong i-explicar in tuto sa unsang pagkaunsaa si Maria wala may buling, walay mansa sa sala, isip nilang ibabaw ning kalibutan. Sa dili pa kana nato tubagon mga igsuon. Tuguti nga akong basahon ang mga objection, kining buti pasabot mga pagsupak nga dili gayud mutuo nga si Maria walay sala. Adunay mga katarungan, mga igsuon, sa uban natong mga pinanggang mga igsuon, nga dili gyud sila mutuo nga si Maria walay sala, nga gipanamkon. Muna nakapangutana ako unsa may naguna nga katarungan nga numan. Tungod kay ilang basahon ang gisulti sa balaang kasulatan. Ang Biblia kuno nagaingon, mao ning objection number 1. Mateo 19:17. Si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo. Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang sugo kung buot ka nga makasulod sa kinabuhi. Asa mabasa? Mateo 19:17. So nangutana unsay maayo. Si Jesus mitubag, usaray maayo.
ang Diyos lamang. Mo jump into conclusion na imingon, si Maria tao man na, dili man na Diyos. So dili dahil siya maayo. Makasasala di ay si Maria. O gawas pa niya na mapay gamiton nga sita sa balaang kasulatan. Ubay-ubay kini nga mga katarungan ang akong gitunan. Gamiton ang gisulti ni Apostol Pablo taga Roma 3:10. Giingon din sumala sa kasulatan, wala gadyoy tao nga matarong. Nakitao man si Maria, dili di ay matarong si Maria. Yang anong muingon man kita sa atong pagtuo isip Katoliko nga si Maria walay buling, walay mansa sa sala. Gawas pa niya na another text sa balaang kasulatan. Nga kutluon gihapon mga igsuon sa pipila ka mga pinangga kong igsuon nga lagi si Maria dili tuhuan nga walay sala. Nganuman, tungod kay adunay gisulti ni propeta Isaias. Na sa Isaias 48:8 nga nag-ingon, wala kamo makadungog ni masayod sukad sa karaang panahon. Wala kamo makabati kay nasayod ako nga magbudhi kamo. Ug sukad sa inyong pagkahimugso, masupilon ang tao. Unsay giingon sa Biblia? Sukad sa atong pagkahimugso, masupilo na ang tao. Anda kong pangutana, si Maria nahimugso ba? Nahimugso. Yung unsay giingon sa Biblia, sukad sa atong pagkahimugso, masupilo na kita. So nagpasabot ko no, nga si Maria ano na gayoy sala. Kaluoy ba kayo sa mahal nga birhen? Dili ang mahal nga birhen mo ay maluoy. Kita mo ay makaluluoy mga igsuon. Ngano man, wa man nato masabti ang tanan. Nadisaway na tao kining maong tulumanon. Sa pamasin nga makagiya kini sa magduhag sa pagduha-duha sa mga nagduha-duha. May tungod sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika. Kung si Maria, nga si Maria wala gay buling umansa sa sala. Lain pang teksto nga gamiton mga igsuon sa pagsupa kang Maria. Nga wala kunoy nga si Maria makasasala gayud kuno. Asa mabasa? Tuguti nga kung basahon ang Salmo 51, versikulo 5. Miingon si Mr. David, dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala sukad ako ipanamkon. Ulimang ka? Sukad kuno ang tao mahimugso makasasala na. Ug sukad ang tao gipanamkon makasasala na. Question, si Maria gipanamkon man na, Brother Saldi. Di makasasala si Maria kay tao man na. Yang anong miingon man mo nga si Maria walay sala, walay bunsi, walay buling sa sala. Ug gawas pa niini, napay gisulti ni Propeta Hub. Sumala sa Hub, Kapitulo 15, versikulo 14, ngadto sa 15. Tuguti nga atong basahon. May tao bang putli, gayud, ug matarong atubangan sa Diyos? Ang Diyos dili man gani musalig sa iyang mga anghel. Ug bisan gani sila nga mga anghel, dili man putli atubangan sa Diyos. Kita ninyo na. May tao ba kunong putli atubangan sa Ginoo? Wala. Bisan gani ang mga anghel, dili putli atubangan sa Ginoo. Ang tao pa ka? Ang pangutana, Brother Saldi, si Maria. Tao man na. So nga nung giingon man ninyo nga si Kristo o si Maria walay sala. Ug katapusan nga teksto nga ilang gamiton sa mga igsuon nga pipila mga pinangga natong igsuon. Adili mo tuo may tungod kang Birhen Maria. Gamiton nila ang Hub, Kapitulo 15, versikulo 14, ngadto sa 16. Unsa may atong mabasa, giingon din may tao bang putli, gayud umatarong atubangan sa Diyos? Ang Diyos dili manggani mosalig sa iyang mga anghel. Ug bisan gani sila, dili man putli sa iyang atubangan. Mismo mga anghel way pagsalig ang Diyos. Mismong mga anghel dili putli atubangan sa Diyos. 16. Ang tao pakaha,
nga tinubigon lang niya pag-inom ang dautan. Sa walay duha-duha, dautan gayud, ug ngilad ang tao. Grabe kayo ka na. Sa walay duha-duha, dautan ug ngilad gayud ang tao. Nya si Maria kay tao man. So nagpasabot ngilad ug dautan usab si Maria. Maunay katarungan, mga pinangga, sa pipila nato ka mga igsuon, nga no nadilig din nila tuhuan si Maria nga walay buling ug walay mansa sa sala mga igsuon. Maria gratia plena, Maria gratia plena. Gidugang pa si Propita Jeremias sa pag-ingon. Matud pa ni Propita Jeremias, 17 versikulo 9, kinsamay, makatukib sa kasing-kasing sa tao. Walay mo labaw ni ini kamalimbungon ug labihan kini kadautan. Limang ka. Ang tao hilabihan kamalimbungon. Ang tao hilabihan pagkadautan. Briso kay si Maria tao, apil siya sa dautan o makasasala. So kinahanglan mga igsuon tubagon kini, kay abi ninyo, kining maong mga katarungan na. Kung dili kini matubag, daghan kayo sa atong mga igsuon nga naa sa atong balaan nga pagtuo. Gumikan kay wa matudlui, wa madoktrinahi, igo lamang na bunyagan. Pagkahuman pagbunyag, human na. Wa ni gani himuon nga paluat. Dali ra kayo mga igsuon nga mobalit-ad siyang pagtuo. Labi pa kung usa ka kaigsuong Katoliko nga wa gyud basa-basa sa Biblia. Wala kay pagtuon. Wala nato hatagi og igong pagtagad ang atong balaan nga pagtuo. Mao na dali ra kay ta mo papha. Tungod kay kita mutuo man ining gipanulti diya sa balaang kasulatan. Igsuon ang atong tubag mao kini. Ang gikutlo nga mga sitas diya sa balaang kasulatan insakto. Wala ko'y pagsupak niya na insakto ka ng tanan nga ilang ipambasa. Pero dinhita mga igsuon mabikil sa interpretation ni ana. Ang interpretation lang. Kaya naghimo kita sa atong kaugalingon nga interpretation. Wala na nato paminawa ang otoridad sa simbahan nga may nagtudlo kanato mga igsuon. Now, di lang ko moadto sa lain topic. Dinhi lang nato natubagon kini nga topic. So unsa may tubag nato? Dili si Brother Saldi Ukon ang mutubag sa ilang pangutana sa uban pundok sa atong mga pinangga sa pagtuo nga dili mutuo kang Birhen Maria mga igsoon. Una bes, dili nako sila mabasol kay siguro wala po nila mabasa ang kinatibuk-an bahin sa balaang kasulatan. Hinumdumi ang Biblia. Naglangkob kini sa 33,105 ka mga verses sa Old and New Testament. 33,105 ug di ako masipyan. So nga itong basahon na pulo lang ka teksto na apay patindaghan nga wa nato mabasa. That is why, suguti, importante kayo nga itong putloon ang gisulti ni Pope Benedict XV sa iyahang encyclical letter Spiritus Paracletus niadtong November 15, 1920, page 47 and 48 nga nag-ingon, mga igsoon, urge the faithful to read and study the Bible, mga pinangga. Kita kuno, gisugo sa simbahan, mihangyo ang simbahan, mag-study kita, magtuon sa balaang kasulatan. Sa duha ka mga katarungan,
First, that from the Bible, giingon din from the Bible pages, we learn spiritual perfection. Ug ang pinaka-importante labaw sa tanan nganong atong basahon ang Biblia. Because it is from the Bible that we gather confirmation and illustration on any part or any particular doctrines we wish to defend. Sa to pa, giklaro pagayo sa simbahan. Pinaagi ni Pope Benedict XV sa iyang encyclical letter nga kita isip binunyagan, gihangyo kita nga tungtunan ang Biblia kay naa diha ang tanan nga mga tubag may tungod na sa atong doktrina mga igsoon. Kung dakong pangutana na hurot bagahan atong basa. Muna dakong pangutana. So kinahanglan ang atong pagtuon, padayuno na to. Kay dili lamang 5, 10, 20 o 50 ka mga verses ang Bible. Naatanan sa 33,000 kapin ka mga bersikulo nga ngay nato kanang matun-an pagayo mga igsoon. That is why kita gi-encourage sa balaang kasulatan. Nga kinahanglan magbasa ta kada adlaw, magtuon ta kada adlaw, adlaw o gabi. Sumala sa Salmo kapitulo 1 bersikulo 2. Basahon nato ang Biblia kada adlaw. Kay ngano man, tungod kay ang Biblia mao kini ang suga nga mutultol mugiya ka nato sa himaya padung sa atong kaluwasan diya sa kalangitan. Naaba na sa balaang kasulatan naa kayo. Nasa Salmo 119 bersikulo 105. So now, unsa may tubag nato niya ng pangutanaha nga klaro man nga walay tao nga matarong ang tanang tao makasasalaman. Sama sa akong giingon ang gipangsulti, ang gipangkutlo nga mga sita sa balaang kasulatan insakto kayo. Pero ang interpretation wa matumong mga igsoon. Tagaan ta mo example. Kanang giingon sa Roma 3:10, walay tao nga matarong ang tanang tao magkasasala. Kung diha rataman ang imong interpretasyon niya na, dili ka na magtuon unsay buot ipasabot niya na, madamay si Ginoong Hesukristo niya na. Kay ngano man, ang gisulti ni Apostol Pablo sa balaang kasulatan, si Kristo tao usab. Sumala sa unang Timoteo 2:5, ug si Kristo gipanamkon sa tao. Sumala sa Galacia 4:4. Na kung natong gamiton ang Roma 3:10 nga walay tao nga matarong, nadalay Ginoon si Kristo nga dili matarong. Hinumdumi ang balaang kasulatan nagingon. Si Kristo matarong, walay buling, walay mansa sa sala, sumala sa unang Juan kapitulo 3:5 ug unang Pedro 2:22. Sa to pa, diha ang imong pagtuon magsugod mga igsoon. Diha ang imong pagtuon magsugod matag teksto nga tong basahon. Kung adunay kalibog nato padayon kana ug pangutana ang magisterium aron makagiya makatudlo diha kanimo. That is why karong panahona na tao ang Catholic Faith Defender ug usa si Brother Saldi nga membro niya na sa pamasin nga kita makatabang sama sa gingon ni Apostol Pablo, gikalipay niya iyang mga pag-antos kay nakatabang siya sa mga buluhaton ni Kristo turog alang sa kayuhan sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Kolosas 1:24. Ave Maria, gratia plena. Suniata sa tubag agig pagpamatuod nga si Maria walay buling, walay mansa sa sala. Una mga kaisunan, atong ipasabot na ay ginatawag preventive salvation and restorative salvation. Now, unsa may kalainan anang duha? Ang preventive salvation, meaning to say, wala pa siya matao, wala pa siya mitungha, gilikay na siya sa sala.
nga dili makaduol ang sala diha kaniya. Mao nay preventive salvation. Ang restorative salvation, nahug na siya sa kapildihan sa sala. Munang gianian siya ni Kristo, mao kitang mga tao nga nahug sa kapildihan sa sala, kay gidaog kita sa gahom sa dautan. Bisan pa man adunay instruction ang Dios nga miingon ang Dios sa unang tao, sa atong unang ginikanan, nga ayaw kamo pagkaon, yan ang akong gidili, kay sa panahon nga inyo kanang kanon, mga matay gayud kamo. Sumining to si ang plano sa Diyos sa sinugdanan, ang tao walay kamatayon. Mahimo lamang ang tao mamatay kung iyang supakon ang kabubuton sa Diyos. Sumunay gitawag salvation per se di ay. Maluwas ka kung tumano nimo ang iyang kasuguan. Unya karon kay wa mangyud ang tao makatuman. Sumala sa Henesis kapitulo 3, 1 ngadto sa 14. Napukan ang tao mga igsoon. O tungod kay ang tao napukan tungod sa gahom ni Satanas. Sumala sa Kaalam kapitulo 2, 24-25. Nga pinaagi ni Satanas ang kalibutan na kaangkon ang katawhan na kaangkon nagkamatayon hinuon mga igsoon. Sumao, nga kita gianhian ni Kristo sa kalibutan para luwason kitang katawhan nga nahug sa kapildihan sa pagpakasala, mao kana ang gitawag restorative salvation mga igsoon. Pero si Maria ayaw dalahiga diha. Ngano man, tungod kay naa kay gitawag preventive salvation. Meaning to say, gilikay siya gikan sa makasasala. Mao nang gipanamkundaan si Maria nga walay buling walay man sa sasala, tungod kay si Maria man ang manamkon sa atong manunubos nga mao si Ginoong Hesukristo. Dili si Maria mao iluwason, kay si Maria mao inanamkon sa manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Ug ang anghel miingon, luwason niya ang iyang katawhan. Kita nga magkasasala, dili apil si Maria luwason, kay si Maria gipili na daan sa Diyos nga labing kamhanan. Tanawan ninyo. Sa diha nga napukan ang tao, si Adan ug si Eva, diha sa pagkapukan adunay babae nga gisgutan. Ug ang babae nga gisgutan wala nganli, miingon lamang ang pulong sa Dios. Mabut ang panahon nga imong ulo dugmukon sa usa ka babae. Paakon mo ang iyahang tikod o dugmukon ang imong ulo. Yatakan sa babae ang imong ulo. Wala ka nagisgutan kinsa kana nga babae pa. Hantod gipanagna sa mga propeta. Ngang usa ka babae manamkon ug usa ka batang lalaki. Sumala sa Isaiah 7:14 o Isaiah kapitulo 9 bersikulo 6. Puros babae ang gisgutan. Bisan sa Galacia 4:4 wa gyapon isguti king kinsay ngalan. Miingon lang dito ang giingon ni Apostol Pablo. Pag-abot sa insaktong panahon, gipadala sa amahan ang iyang anak, gipanamkon pinaagi sa tawhanong inahan. Tawhanong inahan gyapon, wala nganli kinsay ngan sa babae. Hangtod diya sa Lucas 11:37, nga sa kababae nga misinggit nga nagingon, bulahan ang babae nga nagpasuso diha kanimo. Kita kani ana. Hangtod diya sa krus mga ginikanan, nga si Kristo hapit na mabugto ang iyang kinabuhi, iyang gipaila ang babae. Gitawag niya si Maria, giingna niya, babae ani ang imong anak, wala gyapon nganli kung kinsay ngan sa babae. Pero nganong wala kini nganli? Tungod kay gituyo kana aron mo ila ang kalibutan. Nga kining babae nga gitawag nga babae mao di si Maria. The continuity of her person mao ni tubag ni Pope Paul II mga igsoon. Ug ang babae nga gisgutan ang iyang pangalan mao si Birhen Maria. Asa ka na mabasa? Na kana mga igsoon sa Lucas 1:27 nga miadto ang anghel gisugo sa amahan, gipahibaw og babay ang ngalan sa Maria ni Maria. O giingnan sa anghel si Maria ang imong igagaw nga si Elizabeth. Unom na kabuang buntis, ikapud manamkon
Kita kaniya na. So now, mga pinangga ko, nga mga igsuon, si Maria kuno mao'y manamkon sa atong manunubos. Ngam pangutana, kung si Maria na isala, posible ba kaha? Imposible kaayong iyang ipanamkon si Kristo. Kung si Maria makasasala pa. Kay nga naman, tungod kay ang kaalam, 1.4, dili mo sulod ang kaalam sa Diyos sa lawas nga mahugaw. Nya kinsa man kining kaalama. Unang Korinto 4.24, si Kristo mao ang kaalam sa Dios. Sa ato pa dili kuno si Kristo musulod sa lawas nga mahugaw. Unyang pangutana, kung si Maria makasasala pa, nganong misulod man si Kristo sa tiyan ni Maria sud sa 9 kabulan. So nagpasabot si Maria, walay sala mga igsoon. Ug kinsa nagingon nga walay sala, tuguti nga basahon nato mga igsoon. Ang giingon sa balaang kasulatan, Hebreo Capitulo City 26. Wala siya sala, gilain siya gikan sa mga makasasala. Unsay gingon ni Apostol Pablo, si Kristo walay sala. Gilain si Kristo gikan sa mga makasasala. Kung si Maria na apay sala, wala unta si Kristo malain. Ngano man, kay ang dugo ni Kristo ug ang dugo ni Maria isa lang. Unsay sulti ni Apostol Pedro, may tugod na sa dugo ni Kristo. Mingon sa Apostol Pedro, putli ang dugo ni Kristo, walay buling, walay man sa sasala. Nya tagda pag-ayong mga pinangga. Nga ang dugo ni Kristo, wala si Kristo magdala og dugo gikan sa langit. Sa pag-ani niya sa kalibutan, walay isa ka kilong dugo o pila ka gramo nga dugo nga iyang gibitbit. Kundili ang minganhi sa kalibutan ang anghel nga si Gabriel, gipahibaw si Maria nga siya manamkon. Nganlan ang bata nga Jesus, aron luwason niya ang iyang katauhan. Kita nga mga katauhan. So kinsa may tag-iya sa dugo ni Kristo, nga mao'y gihugas ni Kristo sa atong mga sala, dugo ni Maria nga iyang inahan. Ang dugo ni Maria ug dugo ni Kristo, matud ni Apostol Pedro, limpyo, walay buling, walay man sa sasala. So nagpasabot ang ay lamang pagailhon kayo tinuod nga si Maria, pagailhon nga Immaculada Conception mga igsoon. Ave Maria, gratia plena. So now, tagaan tamog mga nagkadaiya nga mga pruweba sa Biblia mismo mga igsuon para dili mo magduha-duha nga si Maria walay buling, walay man sa sasala. Kung atong hinumduman, una, bugat kini nga katarungan. Sama sa akong giingon, si San Pedro, unang pruweba, kay ang dugo sa iyang anak, limpyo, walay buling o man sa sasala. Ug ang maong dugo gikan ni Maria ngayang inahan. Unang Pedro 1:19. Ug basahon nato ang giingon ni San Pedro. Kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo. Kinsa sama sa nating karniro walay buling o mansa. Kita ninyo na. Ikaduha si San Pedro mingon. Unang Pedro 2:22. Wala siya makasala ni mamakak. Si Kristo gyapon, wala makasala ni mamakak. Unya kung si Maria makasasala pa. Di makasasala po unta si Kristo. Kay nga naman, wala kay butang nga mapaabot nga limpyo sa usa ka mahugaw. Si Job, propeta Job, may nagsulti niya na 14 versikulo 4. Dugang pa, sa Hebreo 2:14 gisulti ni Apostol Pablo, sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa iyang ginikanan, si Jesus usab na himong sama kanila. Aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Kita ninyo na. Ang dugo kuno sa mga bata gikan sa ginikanan nila.
Kita, ang atong dugo gikan sa atong papa o gikan sa atong mama. Pero si Kristo nahimo usab sa nga sama kanila. Pero ang dugo ni Kristo gikan lamang kang Maria. Walay participation si Jose. Wala makigilawa si Jose kang Maria. Kay si Maria nanamkon pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo sumala sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35. Come, Holy Spirit, I need you. Ang dugo ni Kristo, dugo ni Maria. Pagkanindot kayo. Biological mother and biological son, si Maria ug si Kristo. Ang ilahang dugo isara. Mingon ang Biblia, walay buling, walay mansa ang ilang dugo. Nga nganong pakasadoon man gyud nimo si Maria? Nganong miingon magyuga si Maria makasasala? Wala ba nimo basahan ang giingon ni San Pedro? Usba daw basa ang giingon ni San Pedro. Kay giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo. Kinsa sasama sa nating karniro, walay buling o mansa. Wala siya makasala ni mamakak. Unang Pedro 2:22. Ang dugo ni Kristo, dugo ni Maria. Hebreo 2:14. O isara ka dugo, limpyo. Nga nganong pagkasadon man ginimo si Maria, nga wa may sala si Maria, mao ka na igsuon pinangga ang gitawag nga preventive salvation. Kita nga giluwas sa dugo ni Kristo, ang giluwas nato dugo ni Kristo nga mao ang dugo ni Maria. Mao kana ang restorative salvation. Nakatabang si Maria sa atong kaluwasan kay ang dugo ni Kristo nga giluwas sa atong sala. Dugo man sa iyang inahan nga si Birhen Maria, wala unta kay kaluwasan igsuon kung si Maria makasasala pa. Por iso usba ang imong giingon nga si Maria makasasala kay dakong gaba kana atubangan sa Dios. Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Naigingon ni Apostol Pablo, hinuktukinig maayo nato mga igsoon. Hebreo 9:22. Sumala sa balaod, hapit ang tanang butang, gihinluan pinaagi sa dugo. Ug walay sala nga mapasaylo gawas kun gipaulaan kini og dugo. So that is why ang dugo ni Kristo may gihuga sa atong sala. Ug sama sa akong gingon, wala si Kristo mo anhi sa kalibutan nga nagparakyot. Wala si Kristo ming anhi sa kalibutan nga miambak o nagsakay og kabayo gikan sa langit. Wala si Kristo mo anhi sa kalibutan nga bata na daan nga gibitbit sa anghel, gisabak sa anghel, nga gihatag kang Maria. Wala. Kundili mianhi si Kristo pinaagi sa pagpanamkon sa mahal nga birhen aron matuman ang panagna ni propeta Isaias nga usa ka birhen manamkon ug usa ka batang lalaki sumala sa Isaias 7:14 ug Isaias Kapitulo 9 versikulo 6 ug ang katumanan niini sumala sa Galacia Kapitulo 4 versikulo 4 mga igsoon. Ave Maria, gratia plena. Sa unang explanation pa lang, may tungod sa dugo ni Kristo ug dugo ni Maria nga usara, siguro wala na kinahanglan pa ang taas nga explanation nga si Maria wala gayoy buling o man sa sasala mga igsoon. Pero niya ako'y gihimo, giprefer. Kinutlo sa balaang kasulatan mga igsoon. 15 katuig ang sulat ni Saldiuco niini. Gipangita nako ang mga sitas, ang mga teksto aron pagpamatuod sa atong gipanudlo nga tinuod dili sayop kay kita na encourage man sa gisulti ni Pope Benedict XV nga tun-i ang Biblia, basaha ang Biblia kay naatanan ang tubag may tungod sa atong doktrina kung naay mangutana naatanan ang tubag sa balaang kasulatan. So nabasa ko na tanan mga igsoon atong gisunod
ang gitawag nato nga gospel reading kada adlaw sud sa 5 ka tuig gibalik-balik nato kini hangtod nga nakita nato tanan nga tinuod ang gisulti ni Pope Benedict XV nga tinuod gyud ay nga kung atong basahon ang Biblia makita ang tubag sa tanan natong mga doktrina. Maria gratia plena, Maria gratia plena. Now, another reason, ikaduhang nga pruiba, na si Maria walay sala mga igsuon. Gamiton gyapon nato ang balaang kasulatan. Dili kay kun mo explicar ako, kanang ako lamang. Niya, paminaw mo. Kay ang balaod sa mga Hudiyo nga nag-ingon, kun ang babay manganak og lalaki, mahugaw siya sulod sa 7 ka adlaw. Sama ra nga hugaw siya kun siya dugon. Nag-ingon ang Dios. Sumala sa Leviticus Kapitulo 12, 1 ngadto sa 2. Unya, walay labot si Maria niini nga kasuguan. Kay ang iyang dugo ug dugo sa iyang anak nga si Kristo limpyo man kaayo. Sumala sa unang Pedro 1:19, Hebreo 2:14. Karon, atong ihanay kining teksto mga igsuon. Giingon dinhi sa Leviticus 12:1-2, ang Ginoo miingon kang Moises. Ingna ang mga Israelita na kunang usa ka babay manganak og lalaki, mahugaw siya sulod sa 7 ka adlaw sama ra nga siya dugon mga igsuon. So walay labot ang mahal nga birhen ini. Kay dili siya hugaw. Kay ang dugo niya limpyo man. Kay siya nanamkon man pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo. Gawas kun si Maria nanamkon pinaagi sa pagighilawas, kana mahugaw ang mahal nga birhen. Maapil siya sa Leviticus 12:1-2. Pero kay si Maria nanamkon man, dili ingon nga binuhat sa tao, kun dili lalang sa Espiritu Santo, ug nagpamatuod nga ang dugo ni Kristo ug ni Maria usa lamang kadugo, limpyo, walay buling ug walay mansa sa sala mga igsuon. Mao kana si Maria pagailhon nga Immaculada Conception mga igsuon. Maria gratia plena, Maria gratia plena. Og ni ay pinakaimportante mga igsuon nga explanation sa balaang kasulatan. Aron dili kamo magduha-duha nga si Maria walay buling, walay mansa sa sala, paminawi pagayo. Balaod gihapon sa Dios mga igsuon, gingon dinhi. Ang balaod gihapon sa mga Hudiyo nagingon, sa laing bahin, ang inahan mohulat og 33 ka adlaw, una siya mahinlo sa iyang dugo. Kinahanglan nga dili siya muhikap sa bisan unsang butang nga balaan. Dili kuno muhikap ni musulod sa santuaryo o simbahan samtang wala pa matapos ang pagputli sa iyang kaugalingon sud sa 33 ka adlaw, sumala sa Leviticus Kapitulo 12, versikulo 4. Pangutana, naapil ba si Maria niini? Unsa may giingon dinhi sa balaod sa Leviticus 12:4, perting kulba. Mingon ang balaod mga igsuon nga dili siya pahikapon sa bisan unsang butang nga balaan. Human siya manganak sa dili pa mulampas ang 33 ka adlaw. Dili pod siya musulod sa santuaryo kundi pa mutapos ang pagputli sud sa 33 ka adlaw. Wala gihapon may apil si Maria niini nga kasuguan. Exempted siya nganuman kay tungod sa kalimpyo sa iyang dugo nga mao ang dugo sa iyang anak. Por iso dili kinahanglan nga muhulat si Maria og 33 ka adlaw
mga igsuon. Dili mo hulat og 33 ka adlaw. Unya, kanang giingon nga dili kuno pahikapon sa unsang butang nga balaan ang babae nga nanganak sa di pa mo lampas ang 33 ka adlaw. So dili magamit kini kang Maria. Kay ngano man, 5 ka ang giingon sa Biblia, dili pahikapon sa bisan unsang butang nga balaan. Question. Ang gianak ba ni Maria nga si Kristo balaan dili? Balaan. Ang bata ilhon nga balaan. Nasa Lucas 1:35. Walang hikapa. Mingon ang Biblia, ayaw paghikap sa bisan unsang butang nga balaan. Samantala si Kristo walang hikapa, misulod gyud sa taguangkan, utiyan sa iyang mamang nga si Maria, sud sa 9 ka bulan. So nagpasabot si Maria, limpyo, walay buling ug walay mansa sa sala, kay di man si Kristo musulod sa lawas nga makasasala, sumala sa unang Korinto 4:24. Ave Maria, gratia plena. Naapay giingon sa Biblia sa Leviticus 12:4 nga dili pasudlon kung di pa mulampas ang 33 ka adlaw sa simbahan. Dili ka pasudlon sentuaryo kung di pa mulampas ang 33 ka adlaw gikan sa paghinlo sa maong babae human manganak. Dili gyapon kini magamit kang Maria. Kay ngano man, wa man mosulod si Maria sa simbahan nga gipaabot ang 33 ka adlaw. 8 pa man lang kaadlaw si Kristo gisulod na si Maria simbahan, gihalad ang iyang anak, sumala sa Lucas 21:22 mga igsoon. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Lain pang pruiba nga si Maria walay sala. Daghan kayo kining nakita nako sa Bible mga igsoon. That is why gisulat nato ni aron nga dili kini mawala. Kaya ang magbasa lang ka, di nimo isulat, mawala. Pero kung isuwat nimo, pinaagi sa libro, di gid na mawala ang mga igsoon. So niya pa dinhi ang laing rason nga si Maria walay sala. Kining giingon dinis mga igsoon, kay si Kristo nga anak ni Maria, gilain man gikan sa makasasalang tao, ug si Kristo walay sala. Hebreo Kapitulo 7, versikulo 26. Nagpasabot si Maria, limpyo usab, kay usara man ang ilang dugo ni Kristo ug ni Maria, sumala sa Hebreo Kapitulo 2, versikulo 14. Timan igyo ninyo na mga igsoon. Ang dugo ni Kristo ug dugo ni Maria isa lang. Ang Biblia mo'y gasulti ni ana. Hebreo 2:14 ug grabe kalimpyo nga dugo sumala mga igsoon San Pedro, unang Pedro 1:19. Basahon ta ang Hebreo 7:26. Busa si Kristo mao ang pangulong pari nga makasangkap sa atong gikinahanglan. Balaan siya, wala siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Gilain. Dahil suway ganihan na kaingon ako, katong giingon sa Roma 3:10, walay tao nga matarong ang tanang tao makasasala. Kung musipyat ka ni ana, madalahig si Kristo. Karon kay giingon ba nini si Kristo gilain sa makasasala, dili di ay maapil si Kristo sa Roma 3:10 nga ang tanang tao makasasala. Wala pod maapil si Maria ni ana kay si Maria inahan man ni Kristo ug labaw sa tanan si Kristo gipanamkon ni Maria ug dili may tabu ipanamkon ni Kristo igipanamkon ni Maria si Kristo kun si Maria makasasala pa mga isuon. Limpyo na daan si Kristo as si Maria nga misulod si Kristo aron ipanamkon ni Maria ang iyang anak nga nagluwas sa atong mga sala mga igsoon. Come, Holy Spirit,
Naay laing pruiba nga si Maria walay sala. Si Maria walay sala mao kini. Kay ang bata nga iyang gipanamkon, ang pagaluwason mauman ang katawhan dili si Maria. Sumala sa Lucas 1:31 ug Lucas 1:28. Maubitaw miingon ang anghel miingon ang mahal nga birhen ang tanang katawhan, balikon ko. Maubitaw nga miingon ang mahal nga birhen. Ang tanang katawhan mutawag kanakog bulahan. Bisan gani ang mga balaang tao sa Dios. Bisan gani ang mga anghel wala miingon nga sila tawagon nga balaan kun dili si Maria lamang, sumala sa Lucas 1:48. Sa giingon sa Biblia, magnabdos ka og manganak ug nganlan mo siya og Hesus. Miadto ang anghel kaniya og miingon, Lucas 1:28. Paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nya Lucas 1:48. Tungod kay nahinumdum siya kanako, ang iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako nga bulahan. Si Maria. Ha? Miingon si Maria ang tanang tao mutawag kanako nga bulahan. Nang pangutana, kundi ka mutawag kang Maria nga bulahan aman sa Lucas 1:48, unsa man day imong kaliwat? Naara ba sa Henesis Kapitulo 3:15? Ang kaliwat sa babae makig-away sa kaliwat sa bitin, ug ang kaliwat sa bitin makig-away sa kaliwat sa babae. Nyakin sa maning babae, si Maria man. Lucas 1:48 ug Lucas 1:27, si Maria ang ngalan sa maong babae nga nanamkon sa atong manunubos. Por iso ang pangutana, kung dili kita mudayeg kang Maria, kung dili kita muila kang Maria nga walay sala, kay mismo ang Dios nag-ila kang Maria nga walay sala sa pagpanamkon pa lamang ni Kristo. Gipanamkon si Kristo siyang mama nga dili mosulod si Kristo sa lawas nga mahugaw. Ang dugo ni Kristo ug dugo ni Maria usa lamang limpyo, walay buling, walay mansa sa sala. Nganong dili pa mugid ta mutuo nga si Maria tinuod gayud nga walay buling o mansa sa sala, gitawag kini sa simbahan the Immaculate Conception. Magaysuon taas kayo kini nga explanation. Pero para kita masayod, ang simbahan gihimo kini mga isuon nga gihimo kini nga dugma. Ngunay dakong hinungdan nga niadtong milabay nga katuigan mga igsuon para sa atong kasayuran, si Maria gideklarar nga walay buling, walay mansa sa sala mga igsuon. Niya dinhi ang dokumento. Adlaw nga Biyernes, December 8, 1854, dito sa St. Peter Basilica sa Rome, si Pope Pius IX defined the doctrines of the Immaculate Conception mga igsuon, in the document mga pinangga gitawag kini sa Latin Infallible God. Now, so klaruhon ko pagbalik. December 8, 1854, that was Friday, gideklarar, pinaagi ni Pope Pius IX, define nga si Maria Immaculada Conception mga igsoon. Ug tuod man, para sa atong kasayuran, ang Pilipinas, mga palangga, para sa atong dugang nga kasayuran, gipirmahan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang usa ka balaudnon mga igsuon
ug unsa man kini nga balaudnon nga gipirmahan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Gipirmahan niya ang usa ka Republic Act 966 nga every December 8 of the year walay trabaho ang tibuok Pilipinas agi og pag-ila nga si Maria Pagailhon nga Immaculada Concepcion kapistahan sa mahal nga birhen isip patronis sa tibuok Pilipinas mga igsoon. Klaro kayo. So nahimo na kining balaod sa Pilipinas. Acta Republica T 966 gipirmahan ni Presidente Duterte nga gituldukan gipirmahan gayud nga angay nga pagailhon every December 8 walay trabaho ang tibuok Pilipinas agi og pagrespeto sa kapistahan sa mahal nga birhen nga siya pagailhon nga Immaculada Concepcion mga igsoon. Sumao nga gihimo nato kining libro niya dinhi o kining libro nga atong gihimo mga igsoon adunay mga nagkadaiya nga mga adunay imprimatur niining maong libro mga igsoon. Adunay mga endorsement niini sa ato sab nga mga kaparian mga igsoon. Mao na nga kining atong ipabati kaninyo ang pamahayag mga igsoon mismo sa nag-review ni ining libro sa wala pa kini gihatagan og imprimatur ni Archbishop Emeritus Antonio Tony Ledesma, S.J. Doctor of Divinity. Si Monsignor Cirilo Lulong Isnani mao nag-review ani nga basahon o nakita nga walay error iya kining gipapirmahan for approval sa mahal nga Arsobispo sa Cagayan de Oro. Paminawon ta si Monsignor Cirilo Lulong Isnani. Monsignor Lulong, sir, ang labing tinuod dili gyud ni sir nga mahimo nga ingani karon kung wala ka gitugo sa atong mahal nga Arsobispo. O ikaw mismo ang nag-review natong akong mga sinulat ug salamat kayo sa Dios nga ikaw ang gihimo niyang instrumento nga sa pamasin kining libro makahatag kini og kahayag sa nga igsuontang Katoliko even sa atong mga pinanggang dili Katoliko nga mahayagan sila kung kinsa ang mahal nga Birhen Maria. Tungod nini Monsignor, ang imong tingog karon pilhilhon kayo isip ikaw ang nihil obstat ni ini sa imo sigurong mensahe Monsignor Isagani Lulong Isnani. Sir, padayon palihok. Okay, kagawad, mga umaigsoon nga tigpaminaw na ni programa ni kagawad sa Diokon. Mayong buntag, bumalik tayong testa sa birthday sa Bulahang Birhen Maria. Maanindot tayo ang trabaho sa Diyos sa kinabuhi ni kagawad Saldi sa iyahang paghatag og lamdag sa atong magsusulat aron ipapahayag ang mga pagtulunan na matatabang sa mga matuon o sa kulang pa sa pagtuo sa apil sa Bulahang Birhen Maria diya sa kaluwasan nato o paghigo nato sa simbahan. Ang Bulahang Birhen Maria kang kansang birthday at ang gisaulog karon ipili ng daan sa Diyos aron mahimong angayan inahan sa atong manunugos ang gipinahanglan sa katawhan sa tanang panahon kay Jesus. Ug tungod kay si Jesus mao nag-ugmad sa iyang simbahan, ang usa balaan o maluktanon o katulikanon ng simbahan, ang maong Ginoong Hesus Kristo nga ipanganak sa Bulahang Birhen Maria, matingon usab nato nga ang simbahan maupoy nahitabo gumikan kay ana ay nanginahan ni Jesus ug pinahantod ang Bulahang Birhen Maria sa iyang simbahan o sa simbahan sa Ginoo. Tungod din ang naa mga igsoon, maanindot kaayo nga niining launching ni aming basahon o libro nga gisulat ng kagawad sa Diokon sa FG nagiuluhan Birhen Maria inan sa simbahan. Maayo kaayo nga atong tutukan makausap pa ang mga pagtulunan nga naisulat niini. Aron mas masayon nato ang pagduol ni Jesus diya sa atong pag-ila sa pati sa Bulahang Birhen Maria sa pagkaanian ni Jesus. Kung sa Ebanghelyo karong adlaw
atong madunggan ang anghel nga misulti kang ngadto kang San Jose nga ang gipanamtong sa Berhen mao ang Emmanuel, ang Diyos uban kanato kanang naang og agi panamtong sa Berhen o magdala kanato ngadto sa pagsinati na nang naang pagbati nga wala kita mag-ilusaran ning atong panaw. Pagpanggikinhalan nato nga masila siya pagdugang kaya sa atong pagtan-aw ni ang kinabung sa bulag de Maria kang kansang giingon nato kang kansang mga lakang anaa lagi subay usab sa mga natong ipakita nato nga Jesus ang atong tanan ug kaluwasa. So tungod sa sabi na nga karon ang atong pagpaningkamot nga makatanaw pag-ayo ining mga basahon makabasa o makapamalamdon gayud mutod ka nato ngadto sa mga giingon nato mga buluhaton nato mga Kristiyano nga uman kita makasubot pag-ayo ning niya mahimo nato ang pagpaambit ngayon ngadto sa uban aron makataklag sila og giya nga diha ni Maria maduulan nato pag-ayo sa Jesus. So, Na hinaot ko mga igsuon nga yung launching sa moong libro ng Kagawad Saldi Ocon na ay kahigayonan nga makatanga o makabasa o makamarando ng ining niya aron sa ginaingon pa sa balang kasulatan ang atong pagtuo kinaanglan og atong ikinabuhi ug unya kining niya ato'y kalauman sa tanan ug tungod na kinahanglan masabtan nato ni kaya dili man nato may paambit ngadto sa uban ng wa nato masabti pag-ayo ug unya dili kita makatangig kanila paglaom kundi nato mapuy-an kining niyang atong nasabtan kaninyo atong panginaot na mabukas-bukas ang atong mga nauna aron mabukas ang atong kasing-kasing sa paghigugma og dugang sa bulahang de Maria nga mohatod kanato ngadto sa paghigugma ni Jesus ang atong mangluluwas o ang atong Emmanuel. salamat kayo ni Monsignor Lolong Isnani kinsang mo nag-review aning libro og niapod ang pamahayag ni Archbishop Emeritus Antonio Tony Ledesma, SJ, Doctor of Divinity, siya naghatag og imprimatur niini atong paminawon ang halangdong arsobispo. So kining libro ni Brother Saldi Ocon usaman ka pagtabang gyud sa mga Katoliko karon sa katekismo bahin sa kay Santa Maria kay si Maria sab ang pinakataas nga persona nga babae sa mga Muslim. Busa kini man ang atong ginandoy gyud na siya man mahimo ang Reyna sa Kalinaw dinhi sa Mindanao. Kay ang mga Kristiyano o mga Muslim nagahatag man, nagapasidungog man sa iya, isip siya gud ang pinaka-importante nga babae kay siya man ang inahan ni Jesus alang kanato inahan ni Propeta Isa sa mga Muslim. Ug dako man ang ilang paghatag og tagadyon sa kay Miriam sa ilang skriptura no. So ako nagapaluyog yun o nagasalamat sa kay Brother Saldi na kining libro unta sa atong mga organisasyon, organizations o sulod sa simbahan mismo sa pagpahatag yun igo nga importansya man sa atong debosyon kay Maria. Siya ang inahan sa Diyos na siya ang inahan ni Jesucristo, dili na siya ang inahan sa Santa Trinidad. Apan tungod kay si Kristo na himo mangyud tawo ang pagkatawo ni Jesus gikan kay Maria. Busa siya man ang representante sa atong pagkatawo na kita tanan gihatagan magani og igong nga hulagway na ang pagpasaka sa langit Maria mao man na ang masunod nato sa katapusan kinabuhi dinhi sa kalibutan kung kita mapabilin mga hingpit sa pagtuo sa iyang anak si Jesus. Usa, congratulations pag-usab, Brother Saldi sa imong libro o hinautunta na kinigyod mapaambit pa nato o mapakailap sa atong mga parokya din sa atong archdiocese o sa uban pa nga ng mga diocese sa Pilipinas. Salamat kayo ni Archbishop Emeritus Antonio Tony Ledesma. Pero sa diha nga iya kining gihatagag imprimatur, dili pa siya emeritus niya tungtungura. So, labaw sa tanan, si Mama Mary mismo mga isuon, mahal nga birhen,
siya gyud mismo nagpamatuod nga siya walay sala, walay buling umansa sa sala. Hinumdumi sa December 8, 1854, pinaagi ni Pope Pius IX, gideklarar sa simbahan nga siya, si Maria, pagailhon nga walay buling, walay mansa sa sala, o Immaculada Conception, gipanamkon nga walay sala. O upat ka tuig ang milabay, ang mahal nga birhen nagpakita kan Saint Bernadette Soubirous didto sa Lourdes, France, March 25, 1858. So upat ka tuig gikan sa 1854, gideklarar sa simbahan nga si Maria walay sala. 4 years after ang mahal nga birhen balikon ko, may nagingon kang Saint Bernadette Soubirous nga siya ang Immaculada Conception, mga igsoon. That was March 25, 1858. So niya po din ang pamahayag ni Father Abi Organusa, kinsa ilado pod kini nga pari sa tibuok Pilipinas, usa ni sa mga spiritual advisor sa Catholic Faith Defender sa tibuok Pilipinas. Paminawon ta ang pamahayag ni Father Abi. Ang mensahe mo po bilang aking pagpupugay bilang pare sa libro nating ito. Go ahead po, Father Abi, your message. Okay. Unang-una po, Brother Saldi, I am praising the Lord for the release of your new book. And I'm so happy that it is dedicated to the Blessed Virgin Mary, especially released on her birthday, which is today. And at the same time, the topics, the Immaculate Conception, Mary, the Mother of God, the Assumption of the Blessed Virgin Mary, the perpetual virginity of the Blessed Virgin Mary, are so timely and appropriate and muchly needed. And all the more this is important because it's in the local language, in Bisaya. And so I am so convinced that this book will be very useful, very valuable for the evangelization of our country, especially the Visayan-speaking people. And my dear brothers and sisters, we all know Brother Saldi. He is a great defender of the Catholic faith. He is the head of Catholic Faith Defenders in Cagayan de Oro, and he is also the CFD National Vice President. There are two National Vice Presidents, Brother Wendell Talibong and Brother Zaldi Ocon, and both of them are magnificent defenders of the faith. And so therefore, I welcome this release of your new book. I congratulate you for this great achievement, and I am so happy that it bears the imprimatur of our Archbishop Emeritus Antonio Ledesma, who is a highly respected and well-loved Archbishop in our country. He's well known, of course, all over the Philippines and all over the world. He has a great reputation of pastoral dedication and being a great man of God, man of holiness. And so the fact that it bears the imprimatur, we are very sure that what is written there are all correct and are all true expressions of the faith. At kaya ito po'y malaking maitutulong sa ating pagtatanggol sa pananampalataya at sa ating pagangaral, pagtuturo ng pananampalataya, at the same time to strengthen the faith of our people, especially in their understanding of the Blessed Virgin Mary and her importance in the faith. And so together with the entire CFD Luzon, especially CFD Metro Manila, I congratulate you, Brother Saldi, and I thank Archbishop Ledesma for his imprimatur, and I encourage our listeners, our brothers and sisters, in your radio program and the CFD in Cagayan de Oro and the CFD all over the Philippines, to please avail of this book. This will be included in the important works published
by the CFPs throughout the history, as a very important tool, effective tool, for the propagation of the faith, for evangelization, and for apologetics. And so God bless you, Brother Salde. I hope that this will not be the first and only. This will only be the first of many others that will come out. So I hope that later on you can also issue a book about sacraments, about Jesus, the divinity of Jesus, and many other things. And congratulations to you, and for this great achievement. And I bless you. I thank you, for this great contribution for our faith, especially super special sa ating mga Katoliko ang taon na ito because we are celebrating the 500 Jubilee of Christianity and evangelization of the Philippines. So your book is part of this wonderful historical celebration of the Jubilee of the of Christianity in the Philippines. So once again, congratulations and God bless and more blessings and more power to you. Salamat, maraming salamat, Father Abi or Argunyesa. Salamat, Father. Kay inyong nabati si Father Abi, Manila base, pero nakaanhin sa Cagayan de Oro. O nabati po ninyo si Monsignor Lolong Isnani ang nag-review aning libro. Nag-imprimatur si Bishop Antonio Tony Lidisma, nabati ninyo. So daghang gyud kayong salamat mga igsoon. Ang akong paghimo nini maong libro, dili ni para sa ako, kundi gituyo kini para sa mga katawhan nga nagduha-duha. May tungod na sa atong pagtuo. Mahimo nyo kining basahon, binisaya kini mga igsoon nga gaplano ko ani nga natay Tagalog, natay English ni ini mga pinangga. So katong interesado ni ini nga maong mga libro, mahimo nga mo kuan lang mo PM lang mo sa ako kay ipadala nako ni sa inyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga address o tagsa-tagsa ninyo ka mga probinsya sa Mudapita, ipadala nako through LBC uban pa. So salamat kayo sa inyong mga pag-ampo o ako mapasalamaton sa Dios nga labing kamanan nga pinaagi sa grasya gimaya sa panabang sa mahal nga birhen nahuman nato ang 5 ka mga libro mga igsoon. May tungod sa simbahan, Maria walay sala, Maria gipasaka sa langit, Maria birhen sa kanunay, Maria pod mga igsoon nga gitawag nga inahan sa Dios. So salamat kayo niini o pasalamatan ako ang akong mga kauban sa buhat. Sila si mong presidente sa Catholic Faith Defender si Brother Ryan Meliano. Salamat kayo o usab ni Father Darwin Gitgano nakabase sa Bohol. Salamat kayo Father Abi Organiza o sa tanan pa nga mga kauban ako sa Catholic Faith Defenders. Of course, sa akong spiritual director ni Father Juliano Ritiques nga walay hunong sa pagatiman kanamo aron lamang mapakuyanap ang pulong sa Dios. So karon na ata sa laing libro atong gibuhat ang 15 ka mga libro o kini mga isuon ako nang gi-forward sa simbahan o gi-review na kini. Hopefully maluing Ginoo aduna gyapoy imprimatur sa atong mahal nga arsobispo niini. Kay lagi mo na giingon sa Biblia, ayaw mo paghunong pagbuhat og mga basahon libro. Sumala sa Ecclesiastes 12:12. Apan di ta mo palabi kay ang pagpalabi usahay makaluya. So muhangyo ko sa inyo may son nga iyang po ninyo in town si Brother Saldi Ukon. Taliwala nga daghan na tagibati sa atong lawas pero watay hunong sa pagpanulat may tungod niini para po sa kaluwasan sa atong lawas ug kalag ug madamlag. So daghang kayong salamat mga isuon sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong ubos nga alagad si Marian Saldi Ukon. Mapasalamaton kanunay diha kaninyo mga isuon. So ano ko'y oras, salamat sa tanan ug mayong adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.